अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूरा से। आज की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। आई एम सो सॉरी वीडियो लेट हो गई। एक्चुअली मुझे लगा था मैं कल लूँगी बट नहीं, बिकॉज मुझे 1 घंटा तो रिकॉर्डिंग में लगता है और रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी होता है। कुछ रीडर्स ऐसे भी हैं, समटाइम नहीं भी करें तो शायद चल जाए, बट कुछ रीडर्स ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक से उनको उर्दू पढ़ना नहीं आती और वो कब से पढ़ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, फिर इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ और आई एम सो सॉरी। आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, बट आप लोगों ने आज रिव्यू ज़रूर देना है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे जगह कर रखने के लिए, एक्टिव करने के लिए सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, तो गला भी है ठीक नहीं। तो फिर आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इतने दिनों से आई थिंक मैं दुआ नहीं बोलती, आप लोगों के लिए दुआ नहीं पढ़ती, तो आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ जा रही, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहिए, बात रही और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराते खेलते रहें और अल्लाह पाक आप सबको, हमको बुरी नज़र से, हासदों की बुरी नज़र से बचाएं। और जैसे रिक्वेस्ट है, मेरी दुआ किया करें, हासिदों की नज़र से अल्लाह पाक महफूज रखे। और भी बहुत सारी दुआएं हैं और कहते हैं कि अल्लाह पाक किसकी आमीन कबूल कर दे, ये तो पता भी नहीं होता हम में से कौन नेक हो। और दूसरों के लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपकी राइटर नूर आसिफ हमेशा आपके लिए अच्छे नावल लिखती रहे और आप लोगों को पसंद भी आए। तो बढ़ते हैं फिर अपनी बिना किसी देर के आज की एपिसोड की तरफ। राम हैरानगी से उसे अपनी तरफ आता देखकर इन 7 माह में ये पहली मर्तबा था कि मुकाबिल के कदम उसकी तरफ बढ़ते थे, वरना वो तो उसकी तरफ नज़र उठा कर नहीं देखती थी। रहाम खानज़ादा ने अपनी दिल की धड़कनों पर बमुश्किल काबू पाते अपनी निगाहों का ज़ाविया बदला था। के पास आकर रुकी थी। अरहाम खानज़ादा की तहैयर ज़दा निगाहें अब हूर पर थी। अरहाम ने गाड़ी में बैठे तहैयर ज़दा निगाहों अरहाम गाड़ी में बैठे तहैयर ज़दा निगाहों से हूर को देख रहा था जो कार्स के हमरा उसकी गाड़ी के पास खड़ी थी। अरहाम खानज़ादा की स्याह मखनतीसी आंखों की उलझन बढ़ती जा रही थी। वो स्याह चादर में लिपटे उसकी साइड की तरफ खड़ी उसकी गाड़ी के काले शीशों को थी। अरहाम उसे पथराई कैफियत से देखता 7 माह बाद उसके इतने पास थी, मगर क्यों आई थी उसकी बेरहम बीवी को, उससे आखिर क्या काम हो सकता था। अपने दिल की मुंतशिर होती धड़कनों पर काबू पाते उसकी तरफ देख रहा था। दफ्तरपुर ने झुकते उसकी तरफ का शीशा उंगलियों से खटखटाया। अरहाम ने हैरानगी से बटन दबाए, शीशा नीचे किया। ज़रा बाहर आइए, वो उसकी तरफ देखते सर्दो स्पाट हुक्मिया लहजे में बोली। अरहाम खानज़ादा की आंखों में बेयकीनी की कैफियत उभरी थी। अरहाम खानज़ादा की आंखों में बेयकीनी की कैफियत उभरी थी। वो अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोलते गहरा सांस लेते बाहर निकला था। इस वक्त वाइट थ्री पीस पेंट कोट में मलबूस था। वो दोनों आमने सामने सिर्फ 2 कदम फासले पर खड़े थे। अरहाम खानज़ादा की स्याह मखनतीसी आंखें दीवानों की तरह उसकी निकाह में नज़र आती। ब्राउन कांच सी खूबसूरत आंखों पर थी। उसके बदन से उठती सी गुलाब सी खुशबू महसूस करके अरहाम खानज़ादा ने अपनी पिछली गर्दन रब करते नजरें अपने स्याह चमकते बूटों पर गाड़ी। बहुत मुश्किल था मुकाबिल को इतने पास देख कर खुद पर काबू पाना। उसका जैसे 7 माह का सब्र का पैमाना एकदम लबरेज हुआ था। उसे पाँव में भरने के लिए उसके दिल की धड़कनें जैसे मुंतशिर हुई थी। उसका चेहरा देखने के लिए दिल बेताब हुआ था। आंखों की रंगत पल में सुर्खी में तब्दील हुई थी। उसे देख कर उसे सोचते इन आँखों की रंगत तब्दील ना हो ये नामुमकिन था। वो अपनी बीवी का दीवाना था। दुनिया की नज़रों में ये रोग है, वो जिनको वो जाने ये जोग है। फरहान खानज़ादा अपनी निगाहें अपने स्याह बूटों पर गाड़े हुए थे। उसकी आंखों में एक बार और देखता तो शायद जान से जाता। समझते क्या है खुद को आप? उन्हें उसे नजरें जगाए देखते तपते लहजे में पूछा। सामने खड़ा इंसान भी बाकी की हद तक बेशर्म था। नज़रें ऐसे झुकाए खड़ा था जैसे उससे ज़्यादा सीधा कोई नहीं।
اور اس کی نظریں جھکانے پر بڑبڑ چلی تھی ان کی بات پر ارحام نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ کی سرونگ کی ضرورت ہے؟ کتنے گارڈز ہیں میرے ارد گرد، پھر آپ اپنا وقت برباد کیوں کر رہے ہیں؟ 7 ماہ پہلے ہم اپنے راستے جدا کر چکے ہیں، پھر یہ سب کچھ کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ یہ دکھاوا کیوں کر رہے ہو؟ نے ارحام کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے جیسے انگارے چبائے تھے انہیں ارحام کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے جیسے انگارے چبائے تھے۔ باتوں پر ارحام کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ 7 ماہ بعد اس سے یہ کہنے آئی تھی۔ اسے لگا تھا شاید اسے اس پر رحم آ گیا ہے، مگر وہ سچ میں بے رحم تھی۔ اس کی ہونٹ جو حویلی کے کمرے میں اس کے حکم پر جان دینے والی ہونٹ تو رہی نہیں تھی۔ جس دن سے اس کی حویلی پار کی اس دن سے مقابل صرف اس کے لیے پتھر تھا۔ آئندہ میرے پیچھے مت آئیے گا۔ اور سلطان شاہ نام ہے میرا، چاہوں تو آپ جیسے کتنوں کو ہی خرید سکتی ہوں، سیکنڈوں کے حساب سے لاکھوں روپے دے سکتی ہوں اور دیتی بھی ہوں۔ بغیر سانس بھی نہیں لیتے، اس لیے آئندہ مجھے میرے ارد گرد نظر نہ آئے۔ پچھلے 3 دن سے آپ تھے، مجھے لگتا ہے آپ کو اپنا تمام وقت اسی ضروری کام کے ساتھ گزارنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ پچھلے 3 دن سے نہیں۔ ہوں نے شعلہ بار لہجے میں کہا۔ ارحام خان زادہ اس کی باتیں سنتا اسے حیرت و استعجاب سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے اس کے 3 دن سے نہ آنے پر غصہ تھا یا پھر اس کے آنے پر غصہ نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ارحام خان زادہ کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ آج 7 ماہ بعد اچانک سے اس کی بیوی کو اس پر اتنا شدید غصہ کیوں آیا تھا؟ اتنا غصہ تو اس نے کبھی بھی نہیں کیا تھا، نہ اتنی کبھی اونچی آواز ہوئی تھی۔ وہ تو گارڈز کا لحاظ کیے بغیر سڑک پر اونچی آواز پر اس پر برس رہی تھی۔ آئی تھنک آپ کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی جس کی وجہ سے آپ آ نہ سکے، اس لیے آپ کو اپنا امپورٹنٹ بزنس سنبھالنا چاہیے۔ یہی کہا تھا آپ نے آج سے 7 ماہ پہلے کہ آپ اپنے بزنس کو توجہ دیں گے، تو پھر یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ جائیے مسٹر خان، یہاں ٹائم ویسٹ مت کریں۔ ارحام اس کی آنکھوں میں الجھن بھری نگاہوں سے دیکھتے اس کے لفظ سن رہا تھا، ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کی یہاں موجودگی سے مسئلہ تھا، پھر 3 دن نہ آنے سے مسئلہ تھا۔ کچھ عجیب تھا اس کے لہجے میں، عجیب سی تڑپ، عجیب سی جھنجھلاہٹ، جسے وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو کہ وہ 3 دن کہاں تھا۔ میں سوات گیا تھا۔ آپ کی بزنس میٹنگ نہیں تھی، آپ بزنس میں مصروف نہیں تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا، اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ اس کی آواز میں شبنم محسوس کرتے ارحام پریشان ہوا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بھیگی نگاہیں دیکھتے مزید الجھن کا شکار ہوا۔ بزنس میں مصروف نہیں تھا، یہ بات اس کے لیے پریشانی کا باعث کیوں تھی؟ اس کی آنکھوں میں شبنم آن ٹھہری تھی۔ ہاں میں وہ سوات، وہ پری۔ ارحام نے اس کی آنکھوں میں شبنم دیکھتے پریشانی سے وضاحت دی۔ آپ اپنی پری گل سے ملنے گئی تھی۔ وہ پھر سے اس کی بات کاٹ چکی، اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی دیکھتے ارحام خان زادہ نے بے چینی سے اس کی آنکھوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور سر نفی میں ہلاتے پیچھے ہوئی تھی۔ قریب مت آئیے گا میرے، مجھے چھونے کا آپ حق کھو چکے ہیں، وہ گش شہادت کی انگلی اٹھائے بھیگے لہجے میں بولتے پھنکاری تھی۔ بار ارحام خاموش ہوا تھا، مقابل کے لہجے کی طرف دیکھ کر چونکا تھا۔ نگاہیں کانچ سی آنکھوں پر جم کر رہ گئی تھی، جہاں گلابی پن شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ہاں وہ میں۔ ارحام اتنا کہہ کر پھر سے خاموش ہوا تھا۔ کہنے کو کچھ بچا نہ تھا، سب کچھ تو مقابل کی آنکھوں نے کہہ دیا تھا، جہاں گلابی پن اب سرخی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا گل کب سے آپ کے لیے پری ہو گئی، یا پھر آپ اسے ہمیشہ پری ہی بلاتے تھے، اس لیے تو اپنی محبت کی نشانی کا نام پریزے رکھا ہے۔ آپ جیسے انسان کے لیے 7 ماہ آپ جیسے انسان کے لیے 7 سال ہوں گے۔ آپ جیسا اتنی ہی دیر عورت کے بغیر رہ سکتا ہے؟ لگتا ہے فیصلہ کر چکے ہیں گل کو اپنی زندگی میں لانے کا؟ ہو نے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ ارحام نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کان سی آنکھوں کی سرخی میں جلن ہی جلن تھی۔ ارحام نے اپنے کوٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ سلگائے لبوں سے لگایا۔ 7 ماہ بعد جیسے
दिल को सुकून मिला था, मुकाबिल की तड़प अजीब सा सुकून दे गई थी। उसकी बेरहम बीवी उसके लिए तड़प भी सकती है, यकीन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अरहाम ने सिगरेट का कश लेते गहरी निगाहों से अपनी बीवी को देखा। खुदा ने शायद उसकी सज़ा मुख्तसर कर दी थी। मैं आपसे बात कर रही हूँ। हूर ने अरहाम के लबों से सिगरेट निकालकर गुस्से से ज़मीन पर फेंका। अरहाम की आंखों में तहैयर फैला था, दिल की धड़कनें सर पर दौड़ने लगी थी। वो दूसरे ही लम्हे में नजरें नीचे किए, अपनी पिछली गर्दन रब की अपनी मुस्कुराहट दबा के आज वो सच में बीवी लगी थी उसकी। हूर हूर अरहाम खानज़ादा। सुन रहा हूँ मैं, अरहाम ने हूर की आंखों में देखते संजीदगी से पूछा। उसकी आंखों से अब शरारे फूटे थे, यकीनन उसे मैम लफ्ज़ पसंद नहीं आया था। सुन रहा हूँ, अरहाम ने हूर की आंखों में देखते संजीदगी से पूछा। उसकी आंखों से अब शरारे फूटे थे, यकीनन उसे मैम लफ्ज़ पसंद नहीं आया था। अरहाम उसकी आंखों से शरारे निकलते देखकर महसूस हुआ। अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाना उसे मुश्किल तरीन अमल लगा था। उसकी मासूम सी बीवी अपने तमाम जज्बे उस पर अयां कर चुके थे। वो तो जलती लकड़ी की मानद से लग रही थी। मुझे कुछ नहीं कहना सवाए इसकी मुझे अपने करीब भी आप नज़र ना आए। आज रात शाम मेंशन के गेट पर आपकी गाड़ी खड़ी नज़र ना आए। अगर आपकी गाड़ी मुझे नज़र आई, मैं आपको गाड़ी समेत आग लगा दूंगी। मिस्टर खान, हूर ने लफ्ज़ जमाते मिस्टर खान पर ख़ास तौर पर जोर दिया था। यकीनन उसकी मैम कहने का बदला उतार रही थी। ओके मैम, जैसे आप कहें। अरहाम ने मुस्कुराहट दबाई उसे मज़ीद जलाया था। यानी आप फैसला कर चुके हैं, आप आज रात नहीं आएंगे। हूर के बेयकीनी से किए गए सवाल पर अरहाम के लबों को मबहम से मुस्कुराहट ने छुआ। वो तो जैसे तड़प कर मरने वाली पर काबू ना पा सका था। उसके स्याह बूटों ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते फासला ख़त्म करने की कोशिश की जो अरहाम खानज़ादा को पागल किया था। अरहाम खानज़ादा के स्याह बूटों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर उसके कदम पीछे की जानिब बढ़े थे। मुकाबिल की नज़दीकी आज भी गवारा ना थी, सांसें जैसे थमी थीं। वो जिंदा वजूदों को पलटने वाला बेरहम शहज़ादा कैसे कैसे उसकी जान निकालता था, ये वही जानती थी। उसने किस तरह उसके वजूद को उल्टा पलटा था, फिर वो उसके वजूद को पलटते उसके दिल को भी पलट गया था। वो इस मगरूर बला के हैंडसम शहज़ादे से मोहब्बत कर बैठी, जिससे मोहब्बत करने पर आज तक उसे अफसोस था। हाँ, नहीं भूला उसे, मैं कभी भूल सकता हूँ। वो एक वफादार औरत थी, तुम जैसी नहीं। वो हमेशा यहाँ रहेगी इस जगह पर। इस इंसान को देखते यही लफ्ज़ तो याद आते थे। इन लफ्ज़ों को ना भूलने का वो तहैया कर चुके थे। वो हूर सुल्तान शाह थी, जिसके नज़दीक मोहब्बत में दगाबाजी की माफ़ी नहीं थी। मुकाबिल ने अब ताउम्र इन लफ्ज़ों का बोझ उठाना था। पाक गुर्बत में उसकी दर्दनाक बेरहम शिद्दत से सहते कभी सब्ज़ आंखों वाले शहज़ादे को याद नहीं किया। फिर वो कैसे भी मोहब्बत का दावा करने के बाद किसी का नाम ले सकता था। वो जालिम इंसान को न छोड़ने का इरादा रखती थी, ना उसे किसी की तरफ पलटने दे सकती थी। वो तमाम उम्र ऐसे ही सिर्फ उसका बनकर ये शफाक इंसान की सज़ा थी। अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा रही थी। उसके पीछे खड़े गार्ड्स ने भी अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाए थे। अब उसे नरमी से अपने करीब कर गया था। उसके कशादा सीने से आन टकराई। हूर के सीने में बजती धड़कनें अरहाम खानज़ादा के सीने में बजने लगी थी। हूर ने अपने कपकपाते हाथ उसके चौड़े सीने पर जमाते भीगी निगाहों से उसकी स्याह मगर सुर्ख आंखों में झांका था। मैं आज रात आया तो मेरी कमसन खूबसूरत बीवी अपनी हसीन आंखों से फूटते शरारों से ही मुझे जला कर बस कर देगी। मेरे जलने तड़पने के लिए मेरी हसीन बीवी की आग में दिन रात शमा की तरह कतरा कतरा जलता हूँ। हमने इसे गाड़ी से लगा, इसे कान में मध्यम सरगोशी करते अपने हाथ में पकड़ा, लाइटर जलाकर उसकी आंखों के सामने किया था। हूर की कान सी ब्राउन आंखें लाइटर के जलते शोले पर थी, जिसे अरहाम अपनी उंगलियों की पोरों से छू गया था। हूर ने सरासीमगी से अरहाम को देखते हम की उंगलियों को देखा, जो जलती आग को पकड़े हुए थी। जो आग तुम्हारे बदन से निकलती मेरे बदन को छू गई है मेरी खूबसूरत बीवी। उस आग का इस आग से क्या मुकाबला रहेगा जब तुम मुझे गाड़ी समेत आग लगाओगे। मगर मैं आज रात आ नहीं सकूँगा, मुझे एक ज़रूरी काम है, इसलिए मेरा इंतज़ार न करना माई डियर वाइफी। अरहाम उसके कान में छुपते मध्यम सरगोशी करते और के शबनमी आंखों में देखते आंख विंक कर के पीछे हुआ था। हूर ने गहरे सांस लेते अपनी धड़कनों पर काबू पाया था। मुकाबिल की इतनी नज़दीकी आज भी उसे सुर्ख कंधारी कर चुकी। उसके बदन से उठती मसूर की खुशबू से हवा हूर को अपने हवास मुअत्तल होते महसूस हुए। वो अभी तक अरहाम खानज़ादा की गाड़ी से टेक लगाए खड़ी
गहरे सांस ले रही थी और हमने से बाजू से नरमी से जकड़े से गाड़ी से दूर किया था और उसे पथराई बेयकीन आंखों से देखती। आपके गार्ड्स गाड़ी रोक के आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप इन्हें सेकंड के हिसाब से लाखों रुपए दे सकती हैं, मगर मेरा टाइम बहुत कीमती है। मुझे ऐसे कितने ही लाखों रुपए को करोड़ों रुपए में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, लाखों रुपए को करोड़ों रुपए में बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए प्लीज़ मैम मेरी गाड़ी से दूर हटिए। मेरा आगे बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, जिसका एहसास आपने अभी मुझे करवाया है। हमने हूर की आंखों में देखते संजीदगी से हूर की आंखों में संजीदगी से देखते सर लहजे में लफ्ज़ जब आए थे। हूर कुछ पल अरहाम की सी आंखों में बेयकीनी से देखती थी, फिर वो गुस्से से अरहाम के सीने पर हाथों का दबाव डालते उसे खुद से दूर धकेलते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। उसके गार्ड भी उसके साथ बढ़े थे। अरहाम की सर निगाहों का मरकज़ उसके गिर्द बढ़ते गार्ड थे। इर्द गिर्द उन गार्ड्स को देख रहा था, फिर अपनी घनी भीड़ पर हाथ फेरते अपनी गाड़ी में बैठते गाड़ी स्टार्ट की। स्टेयरिंग पर अपने मजबूत हाथ जमाते वो गहरा मुस्कुराया था। अब उसकी गाड़ी का रुख अपनी बीवी के गाड़ी के पीछे नहीं था, बल्कि वो अपनी गाड़ी अपने ऑफिस की तरफ मोड़ चुका था। ये 7 माह में पहली मर्तबा था उसने अपनी बीवी का उसकी कॉलेज तक पीछा नहीं किया था। ज़रान गाड़ी रोके मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। गाड़ी को अनजान रास्तों पर देखते हुए दबे अंदाज में चलाई थी। ज़रान उसकी चीखने पर एक ही झटके से गाड़ी रोकते उस पर झुका। पहले तो मुझे ये बताओ, ये स्कार्फ कैसे उतरा था? क्या कहा था उस इंसान ने तुमसे? ज़रान उसके चेहरे पर तपश ज़दा सांस से छोड़ते घर आया। उसकी घर्राहट पर अब्रिज की सांसें अटकी थी, उस पर मुकम्मल तौर पर झुक गया था। मम मुझे कुछ भी कहे, आप कौन होते हैं पूछने वाले? और ये तो स्कार्फ तो आज थोड़ी उतरा था, मैं 7 महीने ऐसे सुलिये में फिर रही हूँ। आपने आज देख लिया तो आपकी गैरत जागे। चादर में तब तक खुद को ढांप कर रखती थी जब तक आपकी हवेली में रहती थी, अब्रिश खानज़ादा बनकर। अब्रिश पाशा कहकर मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाला था, भूल गए आप? अब्रिश ने अपनी अंगश उंगली की शहादत उसके सीने पर रखते उसकी आंखों में देखते शोलाबार लहजे में कहा, स्कार्फ कैसे उतरा था? क्या कहा उसने तुमसे जो 2 सेकंड में स्कार्फ उतर गया? ज़रान उसे गले से लिपटा स्कार्फ खींच कर उतारते हुए एक बार फिर से दांत किचकिचाते हुए पूछा, वो खुले बालों में किसी गैर मर्द के सामने बर्दाश्त नहीं हुई थी। इस लड़की ने कैसे उसके बालों की तारीफ़ की थी। वो ज़रान खानसाद अभी तक बोल नहीं पा रहा था। हवेली में चादर में लिपटी रहती, अब यहाँ वो इस तरह का हिजाब करती। ज़रान खानसादा को यह हिजाब सख्त नागवार लगता, जिसमें जिस्म का कवर होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता था। सफ़ेद जीन्स पर ब्लू जर्सी नमाज शर्ट बहुत स्टाइलिश थी। सिल्की ब्राउन खुले बालों में वो भड़कता शोला लग रही थी। ऊपर से इस जिस तरह शोला बाहर निगाहों से घूरी थी, ज़रान के जवान जज्बों में आग लगी थी। ज़रान के जवान जज्बों उस खूबसूरती और जवानी पर तो सिर्फ उसका हक था, तो फिर क्यों हर बार दूसरों के सामने एया होती थी? तंदूर के माने दहका था, मगर अब की बात वो खुद से अहल ले चुका था। अपनी बीवी को अपनी हवेली में अपने पास रखेगा और उसके चेहरे पर कोई गैर भी नज़र नहीं डालता, चाहे उसे कैद ही क्यों ना करना पड़े। उसने कहा था मेरे बाल देखना चाहता है, इसलिए मैंने उसका आँख उतारा था। अब ने ज़रान की आंखों में देखते रवानी ने बताया, वट क्या बोल रही हो? हाउ कुड यू दिस? वो जानता था झूठ करी, फिर उसे शदीद गुस्सा आया था जैसे बारूद का। क्या बकवास करी, हकीकत बयान करी। आपको क्यों मिर्चें लग रही हैं? जो शौहर अपनी बीवी, अपनी औरत, अपनी इज्जत से 7 माह गाफिल रहे और अचानक से वो नींद से जाग कर कहे कि तुम मेरी इज्जत हो। आप ना आते, व्हाट नॉनसेंस इज़ दिस? गैरत, आप ना आते तो आज रात मेरा न्यूयॉर्क के बार एक्सप्लोर करने का इरादा था, बल्कि आज रात मैं मुख्तलिफ बार एक्सप्लोर करूँगी। अब्रिश पाशा न्यूयॉर्क की खूबसूरत रात की खुशबू और महक से फिर से ख़ुद को ज़िंदा करेगी, क्योंकि मुझे आज ही पता चला मैं सिंगल हूँ। अब्रिश ज़रान की आंखों में भीगी आंखों से देखते कि एक लफ्ज़ से बातें बोली थी, एक हाथ उसके छोड़े सीने पर जमाया था। उससे खुद से टच नहीं होने देना चाहती थी। सितमगर के बदन की स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू उससे जैसे पागल किए हुए थी।
उसकी आवाज़ मुअत्तल हो रही थी, अपने शौहर की दीवानी थी, वो जड़गंवार सफ़ाक बेरहम खानज़ादा पर मरती थी। तुम सिंगल हो मिसेस ज़हरान खानज़ादा? ज़हरान ने गुस्से से कहते उसकी ज़हरान ने गुस्से से कहते आबरू झुकाए। उसको खुद को सिंगल कहना सुई की तरह चुभा था। 7 माह से तो यही लग रहा है सिंगल हूँ। अब्रिश की आंखों में शिकवे के साथ गुलाबीपन भी बढ़ा था। वो कैसे उससे 7 माह तक लातल्लुक़ रह सकते हैं? वो औरत होकर उससे लातल्लुक़ ना रह सकी और मर्द होकर अपनी इज़्ज़त से लातल्लुक़ हो गया। शहर में अपनी गैरत को तन्हा छोड़ दिया। तकलीफ़ की बात ये थी वो आज भी गैरत का राग अलाप रहा था। अब्रिश की आंखों ने शिद्दत से गुलाबीपन इख्तियार किया। अगर फ़ैसला लेने का इख्तियार उसके पास होता वो कभी सितमगर को ना छोड़ती। उसकी पनाहों में उसकी कैद में ज़िंदगी को दाअ देती मगर उससे एक पल दूर ना होती। मुकाबल तो सांसों से ज़्यादा ज़रूरी था। वो भीगी निगाहों से गहरे सांस लेते उसे देख पता नहीं उसे क्या हुआ। वो यकदम उसके कॉलर दोनों मुट्ठियों में जकड़ गया। तुम सिंगल हो सकते हो, मैं क्यों नहीं? यही कहा था ना तुमने पूरी दुनिया के सामने। अब्रिश ने गहरे सांस लेते उसकी आंखों में डालते ज़ख्मी लहजे में सवाल किया। ज़रा ने उसके सवाल और ज़ख्मी लहजे पर चौंका था। वो समझ चुका था प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन चुकी है और उसके लिए हैरानगी का बायस नहीं था। वो पल पल उसकी खबर रखती थी। ये कैसे मुमकिन था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना देखती? उसने 4 दिन उससे बात नहीं की थी मगर उसकी बीवी उससे लातल्लुक़ हो जाए ये नामुमकिन था। थी उसके इश्क में पागल। इन 7 माह में उस पर बावर करवा चुकी थी, उसके प्यार में पागल है और ज़रहान खानज़ादा को इसी दीवानगी में कमी नहीं चाहिए थी। तुम्हें आज एहसास दिलाना पड़ेगा तुम सिंगल नहीं हो। उसकी आरज़ पर हाथ जमाए, उसके लबों पर शिद्दत से झुका जो उसकी हलक में कब से कांटे उगाए उठे। ज़रहान की सांसों से सांसें खुलने और लबों से लबों लब टकराने पर अब्रिश की सांसें थमी थी। जैसे उसने कांपते हाथों से ज़रहान को खुद से दूर करने की कोशिश की। वो उसके ज़ीद कंधारी कर गया था। उसकी सांसों को इन्हेल करते कुछ पलों में उसकी मुकम्मल सांसें चुरा गया। अब उसकी कमज़ोर सी मज़ाहमत भी साकत हुई। उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ उसकी बेरहम शिद्दत बर्दाश्त करी थी। ज़रान खानज़ादा की बेरहम शिद्दत पर आंखों से मोती टूट कर बरसे तो बिना रहम खाए उसके लबों को लबों में दबाए उसकी सांसें पी रहा था। पिछले 4 दिनों का गुस्सा इश्तियाल सारा उसके नाजुक लबों पर उतार रहा था। हिम्मत नहीं थी, उसे बहुत सा लगा। सांसें रुकी सी थी, उसे सांसें थमती महसूस करते ज़रान ने उसके लबों पर अपनी गिरफ्त हल्की की मगर उससे दूर नहीं हुआ था। वो उसके निचले लब को अपने लबों से लेकर नरमी से तान कर अब्रिश ने कांपते हाथों से ज़रान को दूर करने की कोशिश की। वो अब्रिश की सीट का बटन प्रेस करते सीट को मुकम्मल तौर पर झुका गया मुकम्मल झुका गया तौर पर झुका गया। उसके लबों को उसकी दोनों कलाइयाँ एक हाथ से जकड़े ऊपर की सीट पिन करते एक हाथ से सख्ती से उसकी ज़रा के पहाड़ी वजूद के नीचे अब वो हिल भी नहीं रहा थी। पहले से भी इसके पहाड़ी वजूद का मुकाबला अब तो जैसे पहाड़ से भी ज़्यादा सख्त था। इसका चटानी सीना अब्रिश की धड़कनों को छू रहा था। हाथों की विभाग की शिद्दत इख्तियार करते उसके बदन के हर हिस्से पर इस्तेहकाम अपना हक ज़रा ने पल में इसके वजूद कपड़ों में गहरी सिलवटें डाल दी। सांस लेते इस बेशरम इंसान की बेबाक शिद्दतों पर गुलाब की तरह सुर्ख हुई थी। गाल तपकर कंदार हुए थे, बदन से आग निकलना शुरू हो थी। ज़रान अभी भी बेबाक हरकतें करते अपना तमाम तर वज़न उसके ऊपर डाले हुआ था। पहले से ज़्यादा शिद्दत पसंद वो समझ गई थी। वो जानबूझकर ऐसे कर पहले से ज़्यादा शिद्दत पसंद हो गया था। उसे रहम खाते उसकी कलाइयों को आज़ाद किया तो अब्रिश ने कांपते हाथों से उंगलियां उसके चुटानी सीने पर रखी। अगले खुले 2 बटन से उसका सिक्स पैक बालों के बगैर सीना वो पहले ही देख चुकी। उसके सीने पर कट्स और पैक्स नुमाया थे। इसने बाल भी रिमूव कराए थे। ब्रिश ये देखते बड़बड़ चली थी। पहले कम तबाकिन पर्सनैलिटी थी, मिस्टर खान ज़्यादा थी। अब तो नज़र भर कर देखना मुश्किल हो जाता था। जैसे अभी भी इसके सीने को छूने उसकी धड़कनों में इंतशार अजरान उसकी धड़कनों को सख्ती से छूते।
اس نے اسکارف خود اتارا تھا، اس کا ہاتھ اسکارف کی طرف جاتے دیکھا تو سمجھ گیا تھا، اس نے جذباتی پن میں اس کی پریس کانفرنس سنتے اپنا اسکارف اتارا تھا، شاید اسے انجانے طور پر سزا دے رہی تھی۔ اپنی بیوی کی پوزیسو نیچر سے واقف تھا، یقیناً اسے ستارہ کے ساتھ دیکھ کر غصے سے ان 7 ماہ میں پہلی بار تنہا نیو یارک کی سڑکوں پر نکلی تھی، مگر کیسے؟ ایسے کسی مرد کے کہنے پر اسکارف اتار سے زران تو جیسے اپنے حواس میں نہیں رہا تھا۔ اس نے بے دردی سے اس کے لبوں پر اپنے دانت مگر وہ اس کے اوپر سے ہٹا نہیں تھا اب رشتے کے سانس لیتے زران کو روتے ہوئے کچھ ہی لمحوں میں اس کا حلیہ بگاڑ چکا تھا۔ زران نے اس کے آرز پر بہتے آنسو دیکھتے اس کے لبوں پر خون کی بوند دیکھتے اپنے ہاتھ اس کے نچلے لب کی طرف بڑھایا۔ ابریش نے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے سسکی لی تھی۔ زران نے گہری سانسیں سے لب پر ہونٹ نرمی سے رکھتے اپنے لبوں سے خون کی بوند چنی۔ اب بتاؤ کون سے بار ایکسپلور کرو گی بیوی، ایک بار پھر سے بولو، تم نے اسکارف خود اتارا تھا۔ زران نے اس کے نچلے لب کے کٹ پر انگلی پھیرتے اس کی نازک حلق دیکھتے استزائیہ لہجے میں پوچھا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، 7 ماہ تمہیں امریکہ میں رکھ کر بہت بڑی غلطی کی، سزا دینی تھی تمہیں، میں کسی اپارٹمنٹ میں تمہیں قید کرتا بلکہ تمہیں حویلی کے تہہ خانے میں قید کرتا، پھر تو میری خوبصورت بیوی اپنی نمائش نہ کرتی، نہ اپنے خوبصورت بالوں کی اور نہ کمر پر سیاہ دل کی۔ زران اس کی آنکھوں میں دیکھتے پنکارا۔ اب برش نے اس سے دیکھ نہیں بھولا تھا، مقابل کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلتے دیکھ کر ابریش کی اذیت میں اضافہ ہوا تھا۔ جب اپنے دل میں میرے لیے گنجائش نہیں پیدا کر سکتے تو یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابریش سے خود سے دور گرتی چیخی۔ اس کے پھر سے آپ کہنے پر زہران خان زادہ کے لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوا، وہ آج بھی نہیں بدلی تھی، اس کے ڈر سے ہمیشہ اس کے لبوں سے آپ ہی نکلتا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں تمہارے لیے آیا ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، اپنی سو کال بے شرم بیوی پر نظر پڑ گئی اور اپنی بے شرم بیوی کو دیکھتے آپ کی سو کالڈ وغیرہ جا کے ابری زران کی بات کرتے تڑکتے ہوئے بولی۔ زران اس کی بات پر اپنی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے پیچھے ہوا تھا۔ یہ تو سچ تھا، اسے خود سے دور رکھ کر بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ زران نے اپنی شرٹ کی اوپری 2 بٹن بند کرتے ابریش کی سیٹ کا بٹن پریس کرتے سیٹ اونچی کی۔ ابریش نے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے سیٹ پر سیدھی ہوئی تھی کہ ابرش نے نیچے پڑا اسکارف اٹھاتے گاڑی کا شیشہ کھولتے باہر پھینکتے غصے سے زران کو دیکھا تھا۔ زران نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی، اپنی بے شرم بیوی کی شرم و حیا کیسے لٹانی ہے آج رات ہوٹل کے کمرے میں تمہیں بتاؤں گا، تمہارا وہ حال کروں گا، تم اپنے شوہر کے سامنے بھی نظریں نہیں اٹھاؤ، کسی اور مرد سے بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ زران نے غصے سے کہتے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا حیدر خان کی بڑی سی لینڈ کروزر سمیع اللہ خان کی حویلی کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ آج اپنے بچوں سے ملنے آیا تھا، دراب زراعت کے لیے رقیہ خانم شدید تڑپ رہی تھی۔ حیدر خان کا خود بھی دراب زراعت اور اپنی خانم کے بغیر رہنا بہت مشکل تھا۔ دراب زراعت میں تو اس کی جان بستی تھی، اس نے اس دن کے بعد فرشتے سے زبردستی نہیں کی تھی، نہ وہ حویلی ملنے آیا تھا۔ دراب کی حالت دیکھتے وہ کافی ڈر گیا تھا، مگر آج وہ دراب زراعت سے ملنے آیا ہوا تھا، چہرے پر اضطراب کی کیفیت نمایاں تھی۔ 2 بیٹوں کا باپ تھا، وہ خوشیاں منانا چاہتا تھا، ساری برادری کو بلا کر عقیقہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تو جیسے خوش بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں تڑپ رہا تھا بلکہ اپنی فرشتے کے لیے بھی تڑپ رہا تھا۔ اسے درگزئی کے ساتھ دیکھ کر احساس ہوا تھا وہ اس کے لیے پاگل ہے، اسے کسی غیر مرد کے قریب نہیں دیکھ سکتا۔ ہر وقت جیسے بھڑکتا شعلہ بنا برتا فرشتے کے چہرے پر کسی کی نظر نہ گواری تھی اور اس نے کسی مرد کی کسی مرد کی یہ منظر یاد کرتے ہوئے اپنے حواس کھونے لگتا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے گاڑی سے اترا، یکدم اس کے بھاری قدم رکے تو اس کے سامنے ہی گیٹ سے بلیک گاڑی نکلی جس کی فرنٹ سیٹ پر درخشئی سد دراب یا زرام میں کسی کو فرنٹ سیٹ پر فرشتے زراب میں کسی کو گود میں لیے بیٹھی حیدر خان کے ماتھے پر بلوں کا جال گہرا ہوا تھا، گردن کی پھولی تھی، رگیں اجاگر ہوئی تھی، رنگت تیش و اشتعال سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتا اپنی گاڑی کی بونٹ پر تیش و اشتعال سے مکہ مار کر
थी, वो उधर माँ की वेंस फटने करी थी, उधर अक्सई के साथ कहाँ गई, फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। हैदर खान का खून आग की तरह गर्म था। हैदर खान ने गहरी सांस लेते खुद के इश्तिहार पर काबू पाने की नाकाम सही की, मगर उसकी वजूद की तमाम रगें ये ज़ाहिर करती बमुश्किल ही अपने गुस्से पर कंट्रोल किया था। हैदर खान ने जबड़े वीते गाड़ी में बैठते गाड़ी स्टार्ट गाड़ी का रुख दरअसल की गाड़ी की तरफ पीछे था। खाना बहुत बर्दाश्त कर लिए हैं अपने लिए, मेरी इज़्ज़त को यूँ नीलाम करोगी तुम, एक गैर मर्द के साथ फ्रंट सीट पर बैठोगी तुम। मना किया था इस दरअसल कि आस पास भी नज़र ना हो, फिर हिम्मत कैसी है उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठने की। हैदर ने गुस्से इश्तिहाल से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा था। हैदर खान रैश ड्राइव कर रहा था। दरअसल की गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी, जैसे वो बहुत उजलत में ड्राइव कर रहा हो। दरअसल की गाड़ी उसके सामने एक हॉस्पिटल के गेट के अंदर दाखिल हुई थी। फरिश्ते उसके सामने ही दरअसल के साथ उतरती हॉस्पिटल के अंदर बढ़ गई। उस वक्त बहुत बड़ी चादर में खुद को छुपाई थी, सिर्फ उसकी आंखें नुमाया थी। हैदर खान अपने गुस्से पर काबू पाता गाड़ी से उतरता अंदर की जाने बढ़ा। हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होने पर अंदर का मंजर देखते हैदर खान की रगों में भड़कता खून लावे की तरह उबला था। में था फरिश्ते दरअसल की कलाई थामे दराब को नम आंखों से देखती। दरअसल की कलाई पर लिपटा फरिश्ते का है हाथ हैदर खान को सुइयों की माने चुपा था, बल्कि जहरीले नाक की तरह खुद को डसता महसूस हुआ। अपनी इज्जत, अपनी मनपसंद औरत पर मर्द तो हवा का छूना भी बर्दाश्त नहीं करता, और उसकी खानम किसी गैर मर्द की कलाई थामे तपश तो पैरों से उठती दिमाग तक पहुंची थी, जैसे वो एक ही जिस्म तक बढ़ते फरिश्ते की कलाई जकड़े से दरअसल से दूर कर खान को देखा, जो उसे लूहू उतरी आंखों से देखता। तक से लब नीचे हैदर खान को देखा। मना क्या तुम, क्या तुम्हें, तुम मुझे इस इंसान के साथ नजर ना हो। हैदर खान फरिश्ते की कलाई जकड़े दबे अंदाज में कराया। खान इधर तमाशा मत लगाइए, ये शहराम लाला का अस्पताल है, सब क्या कहेंगे, लाला की बहुत इज्जत है इधर। फरिश्ते ने भीगे अल्तजाइया लहजे में कहा। आज से पहले हैदर खान को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। फरिश्ते की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट नहीं, हैदर खान की भी इज्जत है इस इलाके में, मेरी औरत हो तो मेरी इजाज़त के बगैर किस तरह तुम हवेली की दहलीज अबूर कर सकती हो। हिम्मत कैसी है गैर मर्द के साथ फ्रंट सीट पर बैठने की, उसे बाजू से जकड़े इतनी करीब कर गया था। हैदर खान इधर तमाशा मत लगाओ, तुम्हें जो भी कहना है हवेली चल को कहो, और अपना हक जताना भी बंद करो। निकाह के नाम पर औरत पर हक जताने से एक गैर मर्द की गैरत साबित नहीं होती। इधर से हैदर खान को देखते फंकारा था। शदीद सर्दी पड़ती, दिन के टाइम भी अस्पताल सोना था। अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हैदर ने अपनी कमीज से पिस्टल निकाल कर दरअसल की पेशानी पर रखी थी। फरिश्ते ने चीखते हुए मुंह पर हाथ रखा था। हैदर खान तो जैसे अपने हवास में नहीं था। मर्द का बच्चा है तो तुम तो चलाओ गोली। हैदर खान दरअसल गुस्से से धाड़ा। रज़ी की धाड़ पर कंबल में लिपटा दराब गला फाड़कर मचलते रोया। फरिश्ते की तो पहली सांसें उस दराब के चीखने पर तो स्टिल होती। उस दिन के बाद रात को शॉक्स लगने शुरू होते। ज़रा सी ऊंची आवाज़ पर उसकी सांसें रुकने लगती थी। अभी इसकी दूसरी सांस नहीं है तो चीख मारकर चुप हो गया था। हैदर खान ने गुस्से से जबड़े भींचते ट्रैगर पर उंगली का दबाव बढ़ाया। वो देखे फरिश्ते हलक के पास चीखी थी। हैदर खान झटका खाकर पीछे होता, पिस्टल उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरी थी। दरअसल ने जल्दी से दराब को देखा, जिसका चेहरा नीला पड़, इससे पहले वो झुकते उसे सांसें देता। हैदर खान ने उससे दराब छीनते जल्दी से सांसें दी। चंद ही लम्हों में दराब की सांसें बहाल हुई थी। फरिश्ते ने रोते हुए दराब जो पुरस्कून होते आंखें मोल किया था। हैदर खान ने उसे अपने सीने से लगाया। हैदर खान ने उसे अपने सीने से लगा मेरी बच्चे के दुश्मन है, आपकी वजह से मेरी दराब की 2 बार ये हालत है। क्यों नहीं छोड़ते जान हमारी, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दे। फरिश्ते ने रोते हुए हैदर खान के आगे
ہاتھ جوڑتے حیدر خان نے قہر بار نظر فرشتے پر ڈالا جو ہاتھ جوڑ اس کے سامنے کھڑی تھی. دراب تو اب میرے ساتھ ہی جائے گا. لاپرواہ ماں ہو تم جیسی ماں کے پاس اپنے بچے نہیں چھوڑوں گا. دراب بھی میں اپنے پاس لے آؤں گا. حیدر خان دراب کو سینے سے لگائے آگے بڑھتا. فرشتے نے دل پر ہاتھ کی لیتے ترکزئی کو پکارا. حیدر خان تیز تیز قدموں سے دراب کو لیے کوریڈور کراس کرتا. فرشتے حویلی چلو خاموشی سے وہاں جا کر کچھ سوچتے ہیں. یا تماشا لگانا مناسب نہیں ہے. دراب کی طبیعت دیکھ رہی ہے کہ کچھ بھی ہو اس پر اثر پڑے گا. ترکزئی نے رسانیہ سے فرشتے کو سمجھایا. دراب کی طبیعت کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا. اگر فرشتے اور حیدر خان کے بیچ آتا اس ہاسپٹل میں گولیاں چل جانی تھی. حیدر خان کی خون اتری آنکھیں اس بات کی گواہ تھی وہ دراب کی وجہ سے کیا تھا ورنہ وہ گولی ضرور چلاتا. ترکزئی خود دراب کی طبیعت اور حیدر خان کی عزت کی وجہ سے خاموش تھا. ورنہ حیدر خان کے سینے میں اپنی پسٹل کی گولیاں اتارنا چاہتا تھا جس نے فرشتے جیسی لڑکی کو اتنی تکلیف پہنچائی. 5 سال پہلے پاکستان میں ہوتا. کبھی فرشتے کی شادی شاہ نواز سے نہ ہونے دیتا اور اس حیدر خان سے تو کبھی نہ ہونے دیتا. فرشتے ڈبڈبائی آنکھوں سے حیدر خان کی پشت کو کچھ دیر دیکھتی رہی پھر بھاگتی ہوئی حیدر خان کی طرف بڑھی تھی. ترکزئی زد سے دیوار پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا. پیچھے آئی تھی جو تیز تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا. تک پہنچنے کے لیے فرشتے کو بھاگنا پڑتا. ٹانکوں میں درد اور مگر وہ بنا رکے بھاگی. دراب کے بنا وہ نہیں رہ سکتی تھی. خان دراب میرے بغیر کیسے رہے گا. اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. فرشتے بھاگتے ہوئے حیدر خان کے ہم قدم ہوئی. سر سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھتا. فرشتے نے روتے ہوئے حیدر خان کا بازو جکڑا تھا. خبردار مجھے اپنے ہاتھوں سے چھوا. جس ہاتھ سے تم نے غیر مرد کی کلائی کو چھوا میری فرشتے نہیں ہو تم. میری فرشتے ہو کسی غیر مرد کے سامنے جاتے ہوئے دوزخ کی آگ یاد ہے. تم میری خانم نہیں ہو. حیدر خان نے مڑتے ہوئے فرشتے کو پیچھے سے بالوں سے جکڑتے گاڑی کے ساتھ پٹکا تھا. خان فرشتے نے روتے ہوئے سے پکارا. فرشتے کا نقاب اتر گیا تھا اور روتے ہوئے سے دیکھ رہی. حیدر خان قہر آلود تو نظر ڈالتے پیچھے ہوا. دراب کو گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے پچھلی سیٹ پر ڈالتے. حیدر خان نے احتیاط سے دروازہ کیا. خان میرا بچہ مجھے دے دے. فرشتے نے روتے ہوئے حیدر خان کا بازو پھر سے جکڑا تھا. کیوں آئی تم اس کے ساتھ. کیوں بیٹھی اس کے ساتھ گاڑی میں. حیدر خان اس پر جھکے کو رایا. بیٹا ہے فرشتے خان وہ میرے ماموں کا بیٹا ہے. فرشتے نے حیدر خان کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لیتے کہا. ماموں کا بیٹا محرم نہیں ہے تمہارا. فرشتے اگر تم شہرام یا زران کے ساتھ اس طرح باہر آتی میرا سوال تب بھی یہی ہوتا. تم جانتے ہو کہ تمہارے چہرے پر کسی نظر کی گوارا نہیں ہو. تم نے اسے اس ہاتھ سے اسے چھوا. حیدر خان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اتنی زور سے دبایا تھا کہ فرشتے نے درد سے سسکاری. سے ہو گئی. فرشتے نے درد سے سسکاری لیتے پوچھا. حیدر خان اسے یوں اذیت بھی پہنچا سکا سوچ نہیں. حیدر خان اپنی چیزوں کے معاملے میں ایسا ہی ہے. تمہاری طرف 7 ماہ اس لیے نظر نہیں کی. جانتا تھا یقین تھا جب بھی پلٹوں گا فرشتے میری انتظار میں بیٹھی ہوگی. مر جائے گی مگر خود کی حفاظت سیٹ میں چھپے بند موتی کی طرح کرے گی. تمہاری طلاق کے باوجود تم اس لیے اپنایا کیونکہ تمہاری شرم و حیا نے مجھے متاثر کیا تھا. جو لڑکی ایک غیر مرد کے ذرا سے چھونے پر دوزخ کی آگ سے ڈرتی ہوں. وہ لڑکی کی پاک دامنی کیسی ہوگی اور تم میرے لیے پاک دامن تھی. مجھے ہمیشہ ایسے لگا جیسے تمہیں چھونے والا میں پہلا مرد ہوں. تم میری فرشتے ہو صرف میری. مگر آج کیا خان میں پاک دامن نہیں رہی. میرے کردار پر سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ میں غیر محرم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آئی. فرشتے نے قلب سے سوال کیا. تمہارے نزدیک یہ بات اہمیت نہیں رکھتی. حیدر خان نے غراتے ہوئے سوال کیا. فرشتے سر نفی میں ہلاتے زخمی سا ہنسی. اپنی عورت کو دوسرے کے آسرے پر چھوڑتا ہے تو دوسروں کے آسرے پر آ جاتی ہیں. آپ جھوٹی غیرت جتا رہے خان. اگر آپ غیرت مند ہوتے تو مجھے اس رات کو کبھی اپنی حویلی پار نہ کرنے دیتے. اوزگل سے شادی کر لی تھی نا. مجھے بھی اس کے برابر کے حقوق دیتے. میرے حقوق سے کیوں نظریں نہ چراتے. نہیں خان آپ غیرت مند نہیں. آپ خود غرض اور کمزور مرد ہیں. آپ کو لگا اوزگل آپ کے بچے پیدا کرے گی اور رات کو بستر پر آپ کی ضرورت کا سامان بھی بنے گی تو فرشتے کا کیا کام. جب آپ کے بچے ہو جائیں گے
جب وہاں کے بچے ہو جائیں گے پھر اپنی مورے کی منت سماجت کرتے مجھے بھی لے آئیں گے اور مجھے اپنی مورے اور اپنی بیوی کی ملازمہ بنا کر رکھیں گے، اور جب اوزگل سے آپ کا دل بھرے گا تو پھر رات رات بھر مجھے نوچیں گے، یہ کہہ کر کہ مجھ پر آپ کا حق ہے، بچے تو میں پیدا نہیں کر سکتی مگر ہمیشہ آپ کا بستر گرم رکھوں گی۔ نہیں خان، میں اتنی عارضہ نہیں ہوں، آپ کی محبت پانے کے بعد مجھے لگا میں انسان ہوں، میں آپ کی محبت پر مغرور ہوئی تھی، آپ نے مجھے تکلیف دہ والی باتوں پر رونا سکھایا۔ شاہ نواز کے پاس رہتے میں رونا بھول چکی تھی، پتھر پتھر تھی تب میں، آپ کی زندگی میں آنے کے بعد مجھے خود سے محبت ہوئی، مگر آج بھی کہتی ہوں میں شاہ نواز کے پاس ہی ٹھیک تھی، وہ جیسا بھی تھا آپ جیسا دوگلا مرد نہیں تھا۔ حیدر خان کے بھاری تھپڑ نے فرشتے کو ساکت کیا تھا، تھپڑ اتنا شدید تھا وہ کچھ پلوں کے لیے ساکت ہوئی تھی، ہونٹ سے نکلا خون حلق میں گھلا تھا، فرشتے نے اپنے ہونٹ سے نکلا خون اپنے انگوٹھے کی پوٹ سے صاف کرتے روتے ہوئے زخمی نظروں سے حیدر خان کو دیکھا تھا۔ کبھی پرسکون نہیں ہوا تھا بلکہ وہ گہرے سانس لیتے اسے خون شام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ فرشتے سہمتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ کیوں لیا اس کا نام لبوں سے خانم، کیوں لیا تم نے اس کا نام؟ حیدر خان اس کی گردن دبوچتے تیش و علم میں غرایا۔ فرشتے نے کانپتے ہاتھوں سے خود کو چھڑوانے کی ناکام سے کی۔ حیدر خان اس کی بے رحمی سے دباؤ بڑھاتے جا رہا تھا۔ فرشتے نے کانپتے ہاتھوں سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ فرشتے کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی، اس کی نیلی پڑتی رنگت دیکھتے حیدر خان نے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ فرشتے گاڑی کے ساتھ چلے کے اپنا گلا جکڑتے کھانستے سانس بحال کرنے لگے۔ حیدر خان نے پوری قوت سے مکہ گاڑی کے بونٹ پر دے مارا تھا، غصہ اشتعال کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا تھا۔ فرشتے نے سہمتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، اسے حیدر خان سے بے تحاشا خوف محسوس ہوا تھا، اتنا تو کبھی شاہ نواز سے نہیں ہوا تھا۔ مہربان نگاہوں سے گھور کر دیکھا، دوسرے لمحے اس کی کلائی چکڑے دروازہ کھلتے سے گاڑی کے اندر دھکیل گیا۔ فرشتے دراب کی وجہ سے حیدر خان کے خوف سے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکیاں روک چکے تھے۔ حیدر خان نے دوسری طرف کا دروازہ کھولتے بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور بہت ٹف ہے ریکارڈنگ کرنا اور مجھے بہت مشکل لگنے لگ گیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے ریکارڈنگ کی، اور صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو لوگ صرف وائس اوور سنتے ہیں